गिफ्ट कहीं मो गिफ्ट कहीं गाड़ी मत बाहर में जो बुझी गले तुम बुझी गले नहीं रेडी हां जाने लोग जानिए गिफ्ट मत भाई बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है देखो थोड़ा भाई ये भाई आज जो काम रहे गाड़ी में पार्किंग एड अच्छी और सेडे दोस्त का गाड़ी टे क्लोज टे अच्छी तो सी कौन कल भितर कम थी आम ये दादा जयंतपुर को मु अच्छी तले हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग जो कि आज ब्लॉग टी संतीक्षक गोटे रूम तले स्टार्ट करुच्ची रूम तले आज तले बसिकी भिडियो स्टार्ट कली जे कि सकाल बुलार मजा है सका उठली 9टारे और खाई पी टिफिन कर गोटाए कथा जा बुली बुला इे बुली जाए ऑफिस आड़े ना ऑफिस आड़े जावानी आज सदा गोटे गले देखेले हे कैबले सदा देखले गोटे खराब ही ना जा मन डाउट भाई मैंने जाए कौन कर जे मन डाउट कर क्या डाउट जन को मन न देकी आम साइड हो जाए बेटर है समस्ते किसी ना तो मुझे अच्छी जीवी घर को जाऊँ घर कौन कम अच्छी घरे पड़ी भाई मान के ना आज कहीं ना सब तो निज कम दादा पैसा आने और मुझे भी अच्छी मो जॉब आसिल कथा जे तो कौन हो मुझे किसी कहीपर ना हाथ सब ना आम थोड़ी ना आम हाथ सब किसी हम तो चलते जी घरे घरे गले कंटिन्यू कर वर्षा तो है प्रबल आड़े मुझे बहुत बड़ा भूल कर बहुत बड़ा भूल कली चलते जी आम बाहरी आड़ तो फालानी ये क्या है किमदी एमदी दिया तो भाई सदा बेले देखुले आम घर देखुले और भाई माने भी देखुले भाई मान को देखुले मार्केट देखुले सब आड़े बुली जाइए किंतु गोटे जिनस मो ब्लॉक आसी नी आम पुराना घर है पुराना घर थी आम कौन कल गाँव में गाँव को आज आजी गाँव देखा आम कटिकी जगार 6 जन मनुष्य रोते देखिए मो बापा बाबा दादा बाबा और अपा 2 जन 6 जन है कि ना और मो जेजेमा और जेजेबापा मिसेदे 8 जन तो भाई 8 जन गोटे कटिकी जगार काटुले लाइफ और हाँ ना ना जो आम ये ना आम तो है बेलू आम पलि बरपाल हाँ बाबा सब थे सेपटे तो चलतु जा कौन कल पुराना घर देखा आमर तुम बाहर पड़ी कल चलतु जा देखा पुराना घर देखे तो दिन सब किसी देखिले किसी मिस थी जिनसा को कैप्चर कर रखी मोबाइल जोड़ा गोटे सुंदर लगी था मो मत किसी जगह हे कि ना ये जगह तो घर द्वार है भी एक भी कौन कल जगह बिकी दिला और खाली गोटे लेम्बू गच थी साइड बाबा कहते से जगह है मैंने घर अवश्य चल देखी रहा भी ये स्मृति जगह था कैप्चर है आज ना 2028 कि 29 बेले 2028 कि 2029 बेले देखिले गोटे स्मृति मन पड़ो से जगह घर था छोट बेले केमती कौन सब किसी गोटे याद रे मान रखी नौ साउथ की हाँ तो चलतु भाई जी पूरा डायरेक्ट तुम देखा गाँव गाँव सीन देखिए वर्षा गछ साहदेला आमको देखिए एवं वर्षा तारुची एवं वर्षा तारुची मैंने गाँ को गाँ रहा पाखे गाँ रहा पाखे तो
ଦେଖ କି ବର୍ଷା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ଭାଇ। ଆଉ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ୱର ଭାଇ ହେଲା। ହଁ ତ ଏ ଭାଇକି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି କ'ଣ କରିବାରେ। ତ ଏ ବର୍ଷା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ପକେଇଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଗଛ ସାହା ଦବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଦେଲାନି ଏତେ। ତ ହେ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉନି ଆଉ ଅଙ୍କଲ ନଥିଙ୍ଗ ଭିଜିଂ ନଥିଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବର୍ଷାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଅର୍ ଗାଁର ଘରଟି ଦେଖେଇ ମତେ ବାହାରିବା ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିବି ଦେଖେଇବାନି ଗଲାବେଳେ ନା ଗାଡି ଚଲନା ଯାଉଛି ବାଟରେ ଦେଖେଇ ଥିଲୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଦିନ ଆଇଲେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇନା କଥା ହେଇ ପଡିଆ ଶୁଣିବୁ। ରେଡି ଭାଇ ଯାହା କଲେ ଶୁଣିଦେଲ ତ କହିଦେଲା ଶୁଣିଦେଲ ତ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇନି କଥା ହେଇ ପଡିଆ ଦାଦା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିଯିବା ଗାଁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଦିନ ବେଳା ଆଇବା ଦେଖିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖା ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତ ଭାଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଭାଇ କ'ଣ କଲ ବାରି ଶୀତ ହଉଛେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ତୁମ୍ବଡ଼ା ଏଟେ ଯୋଉ ତିଆରି ଗେଟେ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଛିଞ୍ଚିକଡ଼ା ମାରୁଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଗାଁ ଛକଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖ ପୁରୁଣା ଗାଁର ଛକଡ଼ା ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ତମକୁ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଦେଖିବି। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଭାଇ ଗାଁର ଘରଟି କେଉଁଠି ଆମର। ତ ବାହାରିବା ଏବେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ସାରୁ ଆଉ ରାତିରେ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଏଭଳି ତ ବାରିଶ ରଖିଦିଆ ଆମକୁ ଯିବା। ଭାଉଜର ଘରଟେ ହେଲା ତ ସେ ସିରିଏଲ ଦେଖେ ଚଲେଇ ତାର ମାନେ ଯାହା ମୋବାଇଲ ପାଇଲା ତା ମୋବାଇଲ ସିରିଏଲ ତ ସ୍ମାଇଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କହନ୍ତି ତେଣୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ୟା ସ୍ମାଇଲା ଏମିତି କୁକୁର ବିଲେଇରୁ ହୁଣା ଆଉ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲ ହେଇଟା ତାକୁ କହି ଆଉ ଭାଉଜ ତ ଦେଖ ଭାଉଜ ବେବସ୍ ଭାଉଜ ଆଇଥିଲା ଏତେ ଦିନଠୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଗାଁର ଦେଖୁଛି ତ କହିଦିଅ ମୋ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ କାହାକୁ କହୁଛି ଭାଉଜ ବୁଝିଗଲେ ତମେ ବୁଝିଗଲେ ନାଇଁ ରେଡି ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଗିଫ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପଠେଇ ପାଇଲେ ନା କ'ଣ କି ଆସିଲାନି ବସରେ ଏତେ କେତେ ବଡ଼ ତ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ତ ଏଟା ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ଭାଉଜ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଗିଫ୍ଟ କାହିଁ ତମର ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ବା ଆଉ ଠକିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ସତରେ ଠକାମରେ ଆସିଛି କି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବଇଦିନ ପୁରା କହିଦିଆଯାଇଥିବ ହଁ ମଶା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଉଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଯେ କି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଲି କି ବାରେ ରବିବାର କାଲି ରବିବାର ଆସିବ କାଲି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନା କାଲି ଭାଉଜ ଖୋଇବି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଲେନି ବାଏ ବାଏ।